Loué et remercié soit le Seigneur. Bwana wetu asifiwe. Du fond du cœur. Tunaamini na roho yetu yote, Les uns aux autres que nous tunaritakia voyons. tuione, Que ce ne soit pas seulement une foi qui est ishikuye tu imani ya kufwa, une foi qui lakini est remplie de imani ile ikuna bujima, inayala na bujima, ikunaona sauti ya Mungu unayakikisha. ce qui a déjà été lu en Tulisoma pamoja ile barisha deja kusoma et chaque parole de mwanzo. Dieu nous va droit au cœur. Kila neno ya Mungu ikunetuingia mupana ya roho, Si les choses qui nous tukunejuliza kama bile bekunetusomea sont déjà là, biku deja elles peuvent umundani devenir réalité dans notre vie. binesha kwa maisha C'est yetu. écrit ici dans Colossiens 3 verset 12. Banaandika hii mu Colossiens 3 verset 12. Et bien-aimés, Colossiens 3 12. revêtez-vous de sentiments de compassion, Sawa de bonté, d'humilité, de douceur. sawa bateule ya Mungu batakatifu bapendwa, muvikwe na buluma na wema na kulishusha na upole na kuvumilia, Revêtez-vous. kama tuliwa namuna ya kuvuala. Utona sani kazi yako we ya kuvuala na mimi ni vuale kuichika kuvuala, kubeba ile Mungu aneshaka kutupa ndani ya Kristo. Hapa bekunonesha ni bateule, aina aba bantu bote banasemaka banamini. Colossiens 3:12 ni mambo ya baminifu, sawa bateule ya Mungu, baelu ya Mungu. Aba bengine bota bataona ta mafaa yabyo bo banekalaka beneripa paka ma raison. Hapa ni bateule ya Mungu njo aba bekunonesha bale bekunaita sima ni batakatifu bapendwa, bale Mungu anapenda, bariitwa kutoka basha kutakaswa muneno lake, baritangura kuba chakula mbela kuumba dunia. Colossiens 3 verset 12. Tunapashi kuya na buluma. Utepata wapi buluma? Eske unawezi kuipata wapi? Eske tukuna buluma bwasho bujanja na roho yetu yote fwashile na fai buluma, au tukunawezi kutembea tukuna kanyanga mamaiti? Buluma bwa muro, wema, upole, kuvumilia. Verset 13, muvumiliane bamoja na bengine, murumiane. Kama kuku muntu anapenda kushitaki mwingine, kujiplendre njuu ya mwingine, murumiane paka vile Bwana alimirumia na mwe murumiane. Kurumia na roho yote, kurumia na roho yote, pasho mbele, kweka mbele makondisyon na roho yote, kurumia paka vile Mungu aliturumia ndani ya Kristo. Panasema hapa kama muntu ekuna kya kukemea mwingine, ile nikabubaya kala ifai kana kuyapo shetu kubanani njo kwanzaka paka kutafuta kukemea bengine, kushuntea bengine pabaya pale bari kutola tuku na bia mingi mbele bia ndani yetu shibingi tunesha kubishindwa kubiweza. Kama muntu eko natafuta paka kushitaki bengine, akwe kumbi tayari ya kusamba yemo abatamusambishaka. Ajichunguze moya, kama anatembeaka vile unatembea njo vile bateule banesha kuandika. Njo banaandika sema nani anawezi kushitaki bateule? Njo Kristo eko pale, ule anesha kubesabiwa haki. Sema Shimona sema kuna nkosa. Romains 8:33. Ni nani anapenda kushitaki bateule ya Mungu? Ni Mungu anesha kubarumia. Hauna tena na kwa raison ya kuleta. Kuna tunabakia tuna kimoa bule cha kufanya ni kuichika ile kuhesabiwa haki kwa Mungu, imani ile Mungu alitukaburia mwetu maisha.
Mara mingi tunaangalia tunasoma masauti, tunayua maandiko takatifu, tuliongeza pai au munene kiu munene, sema ionekane kwa neema. Ile hali ya Yesu Kristo, mania ilikuwa ndani ya Yesu Kristo, ile mwikario ya Yesu Kristo ionekane ndani yetu, ionekane ile mwikario, paka vile mwimbo tunembaka sema nifanane na weye. Yesu Kristo akuye nje kunasema aonekane mumifano, bamusome mumifano, bamusome mumasauti. Tutaluria kuile tuliona jana magharibi, kuile andiko tulishikia jana magharibi, 2 Pierre 1 chapitre 3, 2 Pierre 1 ijui banaomba mu Colossiens barisha kutupayo omo mu 2 Pierre 1 3 verset 3 ile baliomba mu Colossiens banetupayo hapa. Bumungu bwake, uwezo yake ya bumungu bya kweli inesha kutupa yote inafai mubujima na tukwesa bakufanana na Mungu kupitia ufahamu ya ula retwita juu ya utukufu yake na nguvu yake. Sema uwezo yake ya kimungu hakika inesha kutupa yote ile nafai njuu tukwe bajima, tukwe bakufanana na Mungu. Sasa hii Mungu anetupa tunapashi kuichika, kuipokelea. Inafai tuichangamukie, tuibebe. Ifo kuvumbula hii zawadi munene ya Mungu. Ndani yayo Mungu nini? Mara mingi atuyue tukubatajiri mukipimo kani ya bile Mungu alitupa kwa neema. Kisha mwisho ya verset 4 banandika hivi: mupokee na mwe kipande ya mwikario ya Mungu. Hii baritupayo na njuu ya ile tulishikia neno, tuliipokea sawa mbeko ya Mungu. Na hii mbeko ya Mungu ikuna zala ni paka Mungu. Byapa dunia binazalaka byapa dunia, muche ngano inazalaka ngano, ile muntu anaoteshaka njo ile anavunaka. Na mukiro njo vile pale mbeko ya Mungu ya neno baneyotesha bya kweli, pale baneipokea sawa malako muimani. Mungu anapashi sasa kwenda kuyakikisha kutimiza ila rilaka. 2 Pierre 1 verset 3, uwezo ya kimungu ilitupa yote ile nafai njuu tukwe bajima na tukwe bakufanana na Mungu. Inesha kutupa. Aina sema atetupaka, aneshaka kutupa. Aisha deja kutupa ayo. Pake hivi mimi natukia mkusema sasa ni sheye. Tu shonte biote bile Mungu anesha kutukaburia, tu bivumbule bile biote Mungu anesha kutupa. Atuyue tukubatajiri kipimo gani Mungu anecha kutujaza mukipimo kani. Tusome tena ma verse ingine. Napenda tena twende mu Mark chapitre 1. Jana tulisoma mu kitabu ya Jean 7 na mu Ecclesiaste 3 kusema kila kintu kikuna wakati yayo. Tunatokea mkushikia ndoku Kaila anasema njoo Israeli kule nako Mungu kuna wakati yake. Wakati ya buku bazambarishi rifikaka, wakati ya kubawika fuashi mwe rifika. Mungu kuna wakati, Mungu kuna saa, Mungu anayua fuashi, Mungu kuna bale bantu. Kama wakati inafika, le ba profeti mbili batenda kule njuu ya kubaonesha neno. Ba 144,000 batamini.
byote bitafanyika paka vile. Juu ya nini? Juu Mungu alisha kuisema. Yo ni mambo tu ya ile wakati Mungu alisha kupanga. Tukunaona kufuatana na maandiko kusema Mungu ye anekalake kuna chunga bila nesha kusema. Tukunaona namuna kani taifa yake bale Mungu alichakula habana na uwezo kumacho ya bantu, lakini kumacho na pengine bo benyewe banaona bana na uwezo, abana tena na tumaini, baneriona bana kwa buli. Aba bantu bengine bota bana na susi hata kiloko, lakini ni aba bantu njo bateule bonjo be kumuzuni munene bale milionesha bala ronesha shumwa sema mwenjo bateule. Asema mina tafuta ipite Mungu achakule taifa yengine afanye ile alifanya na shehe. Ni mawazo ya padunia tu ya kimuntu, ni mawazo ya bantu bala bakushikie mapu ya wokovu ya Mungu. Tunaweza kuiona kuishikia sawa bantu kama banaonesha bantu wasema mwenjo bateule, banakumbuka mambo mbaya yote ilibafikia mule mote baripita fika na mule mashambre mule magazi banaanza kwenda kubaua. Sasa kama mtu anasema Mungu atafute taifa ingine abafanishie ile alitufanishia, munaweza kubashikia sawa bantu, lakini she sawa kanisa atukupokee malako kusema njia yetu itakuwa paka ya bien. Njia mule kanisa kunapita ni njia mule Bwana alipitaka, ni njia kani Bwana alipitaka, ni njia ya haya, ni njia ya kushuka, ni njia ya kuzarauliwa, ni njia ile ya kushituke, ya kukuchekelea, ni njia ya kukucheka. Alikuwa na njia mule alipashi kupita, hakuna mtu atamu hapa dunia alipitamo. Njo paka mule taifa yake na mwe kunapita na leo hii. Lakini kwetu she utukufu ikunalamuka, haitashimamaka kamwe. Kama hapa pa dunia tukunapita mbia nguvu, furaha yetu kumbi itakuwa munene sana. Pale tutayua sema hii mambo yote inapita, kunaisha. Hatuwezi tena kukumbuka mbia nguvu mule tulipita, lakini tutakuwa na Bwana milele yote. Minapenda nisome verset 14 na 15 mukitabu ya Mark 1 14 na 15. Kisha Yohano kumufunga, Yesu alienda ku Galilaya na kula rubiri ujumbe ya wokovu ya Mungu. Ku verset 15 alianza kusema hivi: wakati inenea, ufalme ya Mungu inakaribia. Tubuni, muamini ujumbe ya wokovu. Luther anasema, anaweka hapa, anasema muamini injili. Injili njuu ujumbe ya furaha ya wokovu. Yo njoo kuna ukola bantu ile bari tuletea hapa. Mimi natafuta kama mimi nidurie kwa ile mawazo ya jana magharibi, sema pale wakati ilienea, wakati ilifika, Bwana aliacha miaka 12 ans, alienda mwikalu. Sasa alikuwa anisha kuonesha 30. Pale saa yake ilienea, pale alilamuka, pale bari mubatiza na bantu bamingi. Alishimama katikati ya batenda zambi, aliingia mu Yordani. Ni nani aliingia mu Yordani?
ni bale bote balianza kutubu makosa yabo, balichika neno, bote balingia bakababatize. Yesu na yeye alienda katikati yabo ya bale, na anasema hii inafuata, inetufai kutimiza waki yote. Fanya hivi unibatize. Matthieu 3 verset 15. Profete Isaia alikuwa shakusemaka batamubalula katikati ya bantu babaya, batamubalula bantu baovyo. Isaia 53 verset 12. Ashikwanze kurieka yulu ya bale bene kuanguka, alikuwa katikati ya bale bakuanguka. Aliritwika muziko yake, aritwika muziko yetu, aritubeba shebote. Mumaraka 1 verset 15 sema alianza kubiri injili ya Mungu hivi, sema wakati inenea, inatimilika, inafika. Wakati ilienea, saa ilifika, ufalme ya Mungu inakaribia. Aliwaka saa yake, aliwaka wakati yake. Sawa kanisa ya Mungu mjima, tulipata neema mbele ya Bwana wakati tunavumbula wakati yetu, wakati tunavumbula ile Mungu kunafanya hapa sasa, ila rilaka ile kunatimiza mwi wakati yetu hapa sasa. Bwana alienda ku Galilea, kule alihubiri injili ya Mungu akisema wakati yoi inenea, ufalme ya Mungu inakaribia. Jo vile Bwana wetu alianza kuhubiri injili, wakati inenea, saa yoi inafika. Alifanyaka nini musinagoga ku Kapernaum? Alibebaka kitabu rulo ya nabii Isaya, alisoma mchapitre 61 akisema, leo hii andiko inatimizwa mbele yenu. Luc 4 verset 21. Alisema sana mara mingi, sawa banabii bote na bantu ya Mungu bote vile balifanya. Sasa tuendelee mbele, aina tu paka wakati ya kilinea na wakati ya nafunzi yake nayo ilifika. Muniruhusu nisome verset 16 na 17. Mark 1 verset 16. Sasa vile Yesu alianza kupita kumpembeni ya mutoni ya Galilea, alimona Simon na Andre ndugu yake ya Simon, balianza kutupa makila mumai, njuu balikuwa bakulopola samaki. Verset 17, Yesu akabonesha, mukuye munifuate, mite mifanya mutakuwa bakulopola bantu. Verset 18, pale pale baliacha mamakila yabo balimufuata. Hapa mimi napenda niseme hii wazo hii, kama saa ya Mungu inenea, saa ya bantu ya Mungu inayo inenea. Bwana alianza je? Alianza ni kuonesha mpepo? Hapana, alianza ni kuita bantu, alianza ni kusumbulisha bantu. Alibapata bantu bego natupa makila. Ile saa wakati ya Mungu inenea, pale Bwana anaanza sasa kuweka sauti yake kuihubiri, sema pale saa ya kanisa nayo ilinea, njo paka vile binafikaka. Tulurie kuba nabii, kuba reformateur, tulurie kumambo ba ilifanikaka zamani mubizazi ya kanisa. Kila wakati kama saa ya Mungu inenea, saa ya bantu ya Mungu nayo ineneaka vile vile. Juu bila shei Mungu ashitaweza kutimiza kazi yake. Alibeba bantu anebengisha mwile kazi yake ya ile kunafanika dunia mzima, na shetu kusemu ya mapu ya Mungu. Hii kwangu inenepa sana wakati ya Yesu ilinea. Sasa naye
na wakati kumbi ya banafunzi yake nayo ilienea, balianza kubaita bekunaita baba naita bale bote, balianza kuacha bile, balianza kufanya banamufuata Bwana. Njo paka vile na iki kizazi bikunafanika. Saa ya Mungu ni kusema na unawe saa yako na yangu nayo inaenea. Mafundisho yako na yangu inapashi ikwe ujumbe ya Mungu. Tangia mwanzo taifa ya Mungu ikwe kufunga kuile Mungu alianza kufanya, na bale bote ni ba Mungu banavumbulaka wakati ile Mungu alibatembeleleaka, banikalaka beku na ifurahia na beku napata ile baraka Mungu anibaletea. Tusome mu chapitre 7 ya Matendo ya Mitume, Actes des Apôtres 7. Mushisabo iwazo hii mu wakati ile Mungu kama anaanza kutenda, wakati yake saa yake kama inafika, ni kusema na saa ya kanisa nayo inafika. Ni kusema muwaziwazi, kusema saa yako na yangu nayo inafika. Saa ya Mungu njo saa ya taifa yake, sauti yake na kwa yetu ile tulipokea mwimani na malako ile alifanya kunatimika. Sasa inatimizwa. Acte 7 verset 17. Wakati ilianza kukaribia, mule malako ilipashi kutimiza ile Mungu alimuonesha Abraham. Paka hapa na hii verse hii, wakati vile ilianza kuchofwa, mule malako ya Mungu ilipashi kutimizwa ile Mungu alimuoneshaka Abraham. Sasa wakati ilianza kuchofwa ya ile malako balimulakaka itimizwe, tulisha kuisema kunapita miaka. Ku verset 23 tukunasoma njuu ya Musa, Acte 7 verset 23. Wakati Musa aliendesha 40 ans, alishikia hamu atembelele banduku yake wa Israelite. Hatuhitaji kusoma bia mingi hapa. Ndani yake murilamuka hamu. Ilikuwa ni mwakati ya Musa, alikuwa na miaka 40. Anasema mumoyo wake, turi yangu inenea sasa. Saa yangu inenea, mina shikia bujito murongo yangu minenda. Verset 25 bana tukunasoma, alianza kuwazia sema banduku yake batashikia kwamba Mungu weko ne batosha mubutumwa kupitia ye. Verset 25, lakini abakumuvumbule. Ilikuwa ni wakati ya Musa, haikukwe wakati ya Mungu. Juu miaka 390 ilikuya aya enea. Mungu alikuwa sha kusema ni kisha miaka 400 njo mitatosha batoto yako. Mu Genèse 15 njo vile Mungu alimuonesha Abraham. Moiza balimuzalaka sa profete, alishikia ile bushito, ilianza kumusukuma. Me ilikuwa ni wakati ya Musa, ikukwe wakati ya Mungu ilikuwa yafika. Wakati ya Mungu ilipashi kufika miaka 40 ene. Pale wakati ya Musa ilinea kukwe kile kilifanika. Sa pale saa ya Mungu ilifika, biote biliendeka. Mungu sasa alianza kusema, alitenda sasa. Acte 7 verset 30. Kisha miaka 40 tena yote inapita, Bwana alimuonekania mujangwa kukirima ya Sinai. Bwana alimuonekania mujangwa ya kirima ya Sinai, malaika mukijikiti ya moto. Tunayua bien hii habari. Ilikuwa njo saa ya Mungu ilifika. Sasa pale saa ya Mungu ilifika, njo sasa nayo saa ya Musa nayo ilifika. Na ile saa ya Musa njo sasa ilikuwa saa ya bantu bote, taifa yote ya Israeli. Bale bote balikuwa na ile malako ya Mungu. Hapa bintu binaungana. Mungu anatuma batumishi yake banabii. Wakati ile Mungu anayua sema banapashi kutoka sasa bende, anebachaka bende.
Kisha shie bote tunapashi tuvumbula sema mufalme ya Mungu hakuna muntu anaweza kufanya kila anapenda. Mufalme ya Mungu ni Mungu mwenye unafanya nje kuna decide. Pale wakati ilienea ilitimizwa, pale miaka yote ilienea, Bwana alimusumburisha sa Musa alimutuma. Saa ya Mungu inakuwa sasa jo saa ya Musa. Saa ya Musa inakuya sasa saa ya taifa yote ya Israeli. Tunaona kusema hii ni mapu moya ya mzuri, mapu ya utukufu ya Mungu na ulimwengu na kanisa. Na kwangu mimi hii kuna maana sana, maana munene sana kwangu. Njoo vile tu kunaiona mwikizazi yetu. Saa ya Mungu ilipashi kuya saa ya kutimiza kwa maneno lake la unabii, na wakati saa ya kutimiza kwa masauti yake la kaka kwa nabii, kanisa nayo ilipashi nayo kuingia mwile mambo. Juu ni kizazi kia unabii, juu Mungu ashitatenda bila sheye, na sheye tukumule. Munaweza kusema amina? Saa ya Mungu ilikuwa njo sasa saa ya profeti wake, saa ya profeti wake njo saa ya taifa yake. Inakuwa saa ni biungu biku kumuyololo moya. Ilikuwa ni wakati kani? Ni pale saa ilienea, pale miaka ilipita inenea, pale mpango ya Mungu, Mungu alibeba mambo sasa ilianza kufike kunafuatana. Bwana aritimiza ila rila kaka. Mu Exode 9 tunasoma hivi. Exode 9 verset 5. Exode chapitre 9 verset 5. Exode 9 verset 5. Exode chapitre 9 verset 5. Le Seigneur wa milele yemoya aliweka wakati ile mwenyewe alipima. Anasema ici il s'agit de la déclaration. Pour moi, le Seigneur a wa milele yemoya njo alipanga wakati, alichakula wakati. Il y a encore aujourd'hui des gens kuku bantu nakunekalaka paka bantu bonjo be kunaweka kabo wakati. Mungu ashikututayarishe shikweka wakati huyu wa uwezo yote ye moya njo anawekaka anachakulaka wakati. Aliandika anasema na mwana mwenyewe ashiwe shiku na saa, lakini baba ye moya sawa nabii sawa mwana wa muntu ashikwezi kuyu, lakini ni paka sawa Mungu. Bangapi banekalaka be una chakula bari chakula madat sema ile mambo ifiki na ile ikufike vile bo bari waliweka kunafika paka bya kuachana na bile bari panga. Tunaweza kufanya makalkuli kuwaza mabintu biote biku naonekana sema biku bien, makalkuli yetu tunaona sema njo vile, mawazo yetu tunaona sema njo vile, lakini abiendekake abifikake kumacho yetu au kumacho ya bantu biku naonekana sema biku sawa. Hapana, ni Mungu njo anachakulaka wakati, aina paka wakati na ile nyewe inafaa ifike mu wakati ile Mungu alichakula. Bantu balapenda kufanya hivi kufanya bile. Tuangalie mambo yanafanyika sasa. Bantu bote beko natafuta kufanya mambo fulani. Bantu bote beko paka na mania mzuri. Bantu bote beko naona paka asema beko naona bintu mzuri. Sasa pale saa ya Mungu itafika. Tuko neongolea. Sha tutatangulia kuichakula deja. Sha tutapenda paka vile bilifanyika zamani. Saa ya Bwana ikwe njo saa yetu, saa yake kwe saa yetu, wakati yake kwe yetu, njia yake kwe yetu, mapenzi yake kwe yetu, sauti yake kwe yetu, mapla yake kwe yetu, juu bioti bipate kufanika mzuri pamoya biene kungana. Minapenda sana hii musemeo
Bwana alichakula mwenyewe wakati. Exode 9 verset 5. Mimi natafsiri kusema haleluya, haleluya. Bwana yeye ndio anachakulaka wakati. Bwana mwenyewe anabebaka mpango. Shebote tunapashi kujachiria atongoze. Tuachi tuchunge wakati. Mu Matendo ya Mitume 7 verset 23 kufika au verset 25. Actes des Apôtres 7:23. Njoo tuseme pa ile mambo. Wakati alinesha miaka 40, hii hamu ilamuka ndani yake. Ashukwe na ufunulo. Hakuna ufunulo hata moja. Njoo wakati ilikuwa yafika. Alikuwa na bujito, lakini saa ilikuwa yafika njoo atumike. Ile muro yake mulikuwa hamu. Ilipanda sana, alienda kwa mandugu yake ba Israelite. Mimi nazania hakuna mtu tamu wa Mungu ule, kuna mtumishi kuna kazi ya kufanya. Ule roho yake hamuna bujito, hamuna moto kuna waka, ashipende kwenda. Munaona? Mimi naisema inafai ende. Hakuna mtu anapendaka. Hakuna mtu anapendaka kwenda, lakini inafai paka wende. Si kama wakati haiyafika. Utafanya sa Musa au vile bengine balifanya au Abraham. Vile alishindwa kuchunga kuzaliwa kwa Isaac, ni nini ilifanyika? Pale tunaanza kuleta maproposition yetu, tunampa Mungu maproposition bia kufanya. Tunampa Mungu makonseil. Tunaona ni mambo gani inafikaka mbia vile. Tutakawishisha ile Mungu alisha kupanga, tutaichachisha. Mungu yeye kuna mapu yake. Yeye mwenyewe kunaifanya. Yeye kuna wakati ya kufunua neno lake. Yeye kuna wakati ile sauti itenda dunia mzima. Sasa niko nimeuliza. Sasa wakotesha tafanya nini? Yeye anaweza kufanya nini? Kama inatukotesha bule kisha kongolea. Mungu akomeshe ile mambeko. Mbeko yote na bipunji bionekane na ngano ingie mule mumabipunji. Hakuna mtu atamoyo wa Mungu anaweza kusaidia kwa ile mambo. Sauti ya Mungu ikuna uwezo ya Mungu na roho ya Mungu juu izale bujima ya Mungu ikomeshe ndani ya kila mtu, ifanye kila mtu akomee. Utasaidia je ile mambo? Uliza mlimaji wote kama unaotesha ngano mbeko ni nini anafanyaka tena. Ile kuna dependre paka na Mungu yeye mwa sasa. Mungu yeye mwa njoo anaweza kuleta nguvu mvula. Mungu yeye mwa njoo anaweza kuleta yua. Mungu yeye mwa njoo anaweza kukomesha. Ule mlimaji aliotesha ana na kile tena atafanya hapo pa ile mambo iko nafanika. Kama yeye anaotesha kunaisha, ana na kile atafanya. Haina vile atafanya nini tena? Inafai bushingisha shilale, haita changer kintu, aanze kufazaika, haita changer kintu. Ni pale jotu kuna vumbula uwezo ene kwenea ya Mungu wetu. Sema she tukuna dependre naye mu yote. Yenje kuna leta neema. Njuku kwe kotesha unaleta tena neema. Njuku kwe mavuno. Sasa hii mavuno paka vile tulisema jana magharibi itakuya kumbele. Ai afanika mishitaacha mtu atamu ya nyoneshi bya kuachana na hii mavuno ini kumbele. Mungu atavuna na hakikishwa akuta bakia kintu ataki moya. Pengine tusome hii neno ya Apocalypse, inapashwa ni mu Apocalypse 14. Apocalypse 14 verset 17. Apocalypse 14 verset 17. Sasa malaika moya naye alitoka tena. Alitoka mwekalu mumbingu. Alikuya na cha kuvuna nacho cha makari. Samiri penda kusoma kwa verset 15.
malaika mwingine alitoka mwekalu, alilalamika na sauti ya nguvu kwa ule alikuwa mwenye kuikala pamaniwaji, beba cha kuvuna nacho chako, anza kuvuna, juu wakati ya kuvuna inafika. Awezi kuvuna pale bintu bingariki bibichi, shifo kuchunga saa ifike bi minji ivye ikuye jaune pale, njo wakati kauke, jo kusema saa inafika. Hapa tunapata hii msemo kusema wakati ya kuvuna yo inenea. Ni nani anapanga kile wakati? Haina we, haina mimi, ni Mungu. Mungu mmoja anesha kupanga wakati ya kuvuna ngano. Na kama ile wakati inafika, agizo begunaileta malaika kunatoka mwekalu, ile begunatonesha mumbingu ikuno nikionyesho ya ile inapashi kufanika pa dunia. Mavuno haikulurie kumbingu, bataifanya ni pa dunia hapa. Na hapa napo tukumbuke sauti ya Bwana. Alisemaka atatuma mbele ba malaika yake batoshe mufalme ya Mungu bikwazo byote, atebawika bote fashi moya na atebatupa mumoto. Matthieu 13 verset 41. Est-ce que tu as kuishikia hii wazi wazi? Asema mazebu yote na kuna ungana, iko na ungana bantu bote beko na bia ma decision abayuwe cha kufanya. Boba naona sema ni mambo mwa mzuri sana ya munene. Mbele mayani mubayo yote magugu inafaa kuyeka fashi moyo. Kisha sasa ngano na yo njo na yo inafaa kuyeka fashi moyo. She pengine tutapenda bifanike modeli ingine. She tutapenda pengine Bwana abebe mbele bake aweke fashi moya juu tunachoka bya mudunia. Ye Mungu kuna mapu yake, Mungu kuna mapu yake. Kama Mungu anasema atanzia hapo mbele kuweka mbele babaya fashi moya, njo vile bitafanika. Sasa kisha ngano safi, pasho ngano ya kufuatilisha ya bongo, pasho yani ribaya, ngano yene kuivya paka vile balioteshaka iku ngano yene kuivya njo vile likufwa, njo paka vile ngano bateitosha pa kuivuna mukipunji pa yo kuivuna, njo vile itakuwa inesha kubadilika, na fanana na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Njo ile Mungu alisha beba sawa mpango, njo ile Mungu kunafanya juu wakati ya mavuno inafika. Mungu kuna wakati yake njua yote. Tuko nasoma mukitabu ya profeti Jeremie, hii sauti yene kujulikana mzuri. Mu chapitre 7 Mungu analeta mashitaki. Mungu kuna shitaki. Jeremie 8 verset 7. Jeremie 8 verset 7. Na sigonyi huyu kambimbi mumbingu anayuwaka wakati yake. Pigeon na bandeke banayuwaka wakati ya boku ama, lakini taifa yangu awayuwe masheria ya Bwana. Hii ni kemeo ya nguvu. Maumbile yo ikupa mafashi yayo. Aba bandeke bote banamaka, sigonye, tourterelle, hirondelle, banayuwa ni wakati kani batakuyoku batama banenda kule banatoka banenda kule ba pigeon. Sasa Bwana hapa kuna shitaki bantu yake. Kupitia nabii Hosea aliweza kusema bantu yangu beku na kufa kwa kukosa kuyuwa. Hosea 4 verset 6. Ni connaissance kani? Ni ufahamu ya kimungu. Hii ufahamu ya kidunia bantu beku nayo ya mingi sana, bitabu biku bya mingi sana mu dunia. Bantu banawezi kubisoma sana, bitabu binayala. Sasa kuyua Mungu, kuyua wokovu njo mambo. Niko nakumbuka hii mahubiri sema muyue shiku na ujumbe.
muyue neno lake, muyue malako, mwangalie sasa malama na wakati. Bwana anatenda mnamna moya. Wakati alionesha Bayuda, wakati alibonesha kanasema ole itemifikiaka pale mutaonaka Yerusalema banejunguluka kwa bajeshi ya basoda, muyua kusema saa ya bibaya bya Yerusalema inafika. Bale beko mujude bakimbie mubirima. Ikumulika 21. Ilikuwa ni nini? Alishonta, alileta alama. Bale balianza kumushikia, baliweza deja kuona kiabo kufanya. Wakati na malama pale biliambatana, bantu baliweza kubeba mupango kufuatana na bile balishikiaka, kufuatana na bile Bwana anaanza kubonesha. Sasa kama huyu historien Flavius Joseph aliweza kuandika, anasema hakuna mwaminifu hatamu alikufuaka muile mambo ile. Bote balitokaka juu, bote balichungaka, balianza kusupa kile Mungu aliboneshaka. Mungu kuna leta neno. Sasa kuna chunga wakati kuna chunga tena na shetu vumbule ile tusome sasa maalama. Shari semaka asema wakati mutaona ile muteke mashikio juu wakati inakaribia. Hii juma tunapashi kuelewa kusema Mungu alisha kuchakula wakati na saa juu ya yote paka vile tulisoma jana, kuzarikwa na kufa kuku na wakati yayo, cheko na kilio biote biku na wakati. Mungu na yeye na wakati yake na taifa yake. Kila mara kama kintu kinapashi kufika, alianza kukifunula juu bote bale balipata neema kwa Mungu bavumbule muile wakati ile Mungu anafanya. Aba bandeke sigonya nayo wakati yake. Fashi ingine Mungu kunasema, ansema ngombe anayua byakuria mule banamwekiaka, ni Esaïe 1 verset 3. Hapa anasema irondele, sigogne, gru, tourterelle, ba pigeon, ba kambimbi, bote banayua hii mambo inaanzaka wakati kani. Ni wakati kani mvula itanza, banayua namna kanya kutoka bende, ni wakati kani bataluria. Jérémie 8 verset 7. Bo beku na maradar, beku nenda, hakuna mtu atamu anaweza kufanya ile mambo. Mungu sasa anaanza kusema, sasa taifa yangu, bantu yangu abayue wakati yabo. Esaïe 1:3. Wakati Bwana rengaria Yerusalemu alilia, kama uliweze kujua wakati yako ile bana kutembelelea juu ya salama. Luc 19:42. Wakati ya kusalama yako lakini akuivumbule. Mufalme ya Mungu ni mambo bila kupokea malako ile roho inaleta kisha kuiamini. Sasa kuongolea Mungu mwenyewe aitimize. Wakati Mungu anaanza kutenda, haina paka kusema, lakini kutenda pale saa yako na yangu na yo inafika. Paka vile bilifanikaka mkuya kwa kwanza kwa Kristo, saa pale rienea, saa ya banafunzi yake rienea, ba mitume yake na bosa rienea, saa ya banafunzi yake bote rienea, saa ya abali bote balikuwa tayari kushikia sauti ya mkino yake, saa ya bona boy rienea. Njo paka vile na leo saa ya Mungu inakuwa saa yangu, inakuwa saa yako. Malako ile Mungu alifanya muneno lake iku natimizwa kwangu na kwako. Pale njo uchaguzi iku naonekana peupe. Mungu alilaka Abraham na uzao ya Abraham, na ile malako yote iku natimizwa kubaminifu mupaka na mui wakati. Profete Daniel alisema nini mchapitre 12 verset 4? Asema tia muhuri kwa sauti ya unabii ya kitabu mpaka na wakati ya mwisho. Daniel 12 verset 4.
tunaweza tena kusoma mu Biblia yote mzima. Tusome hii chapitre nyingine ya Daniel. Sema mu wakati ya ile maufalme, Mungu atalamushaka ufalme moya, ile yo itatawala milele. Daniel 2 verset 44. Kunekalaka paka mamalako. Sasa kukuma mambo ile banesha deja kusema. Inafai biote bifike. Daniel alisemaka yule huyu nyama, yule uwezo. Sema bichwa 7 na mampembe 10. Jo mambo yetu kunaishi mwi wakati. Biote biku nafika paka vile Mungu alisema maneno lake. Sasa kunafuata hii sauti ya mzuri. Sema benye kima batashikia. Daniel 12 verset 10. Haleluya. Benye kima bale Mungu alikaburia uwezo kushikia mambo ya Mungu, bintu bya kiro. Kuku bantu bakiri bale banayua biote lwabo, lakini Mungu yeye anapenda kutufungula shakiri njuu ya maandiko. Njoo ile Bwana alifanyaka mwile wakati, njoo ile kunafanya na leo. Njoo nini alibafungula akili, njoo nini balichikia maana ya maandiko. Ni njuu bapange bintu byote mzuri juu kufahamu yabo haiwezi kubakia fashi moya. Inafai bayue sauti ya Mungu, bayue Mungu mzuri. Tafute kukimbia mambo tu njuu kunafanika, lakini tunapenda ni malako ya kimungu, kupenda bile Mungu kunafanya mule Mungu kunapita. Jo ile shetu tunatafuta. Jo kwa maana tunafuata ile njia na hii hakikisho ya shokutenka kwa imani. Na kama Bwana alisema nitemitumia nabii Eli mbele ya shiku ya Bwana kufika, ile shiku mkubwa ya kongopesha, na ile shiku itawaka sawa fu. Ile shiku bantu babaya batakuwa sawa mayani ya kukauka. Bale ile bitabaki yako itabakia ni maivu pa maivu bantu babaya. Wakati Bwana alisema mbele ya ile shiku kufika, temitumia profete Eli. Malaki 4 verset 5. Kwetu she sema inafai tuteke mashikio tushikie njuu peko sauti ya malako. Ni nini fikaka wakati ya Eli, saa ya sadaka ya magharibi? Eli alilengulula mazabau ya Bwana, alibeba maibwe 12. Ni kusema kisha aliweka po sadaka. Roi 18:31. Mungu aliweza kutuma mtumishi wake muimashiku yetu muwezo na mroho ya Elia juu ya kutulurishia mahubiri ya bamitume 12, sauti yoyi pamimbali juu ya kulurisha, juu ya kuweka kulurisha bintu byote paka vile bilikuwa kumwanzo, juu ya kufundisha, kumuonesha kila mtu ufuashi yake. Ulizo ni kuyua eske tuku tayari kuichika ile fuashi yetu banetwekea. Ula natokea kwa Mungu, wa Mungu atapokela yote na mashukuru. Hakutakuwa kwa ngala takuloko kunatokea ndani au kwa kabubishi mbari, na ile kutakuwa kuichika, kupokelea kwa kutokea ndani. Kama atufanye kile kintu kiko special au atuweke programu mwe iko special, ni njuu kuko raison mwe tunapenda kuongolea saa ya Mungu. Kila muntu anaweza kufanya kuyaja bantu bamingi fuashi mwe bantu bote banaweza kuifanya, lakini tunapenda kama bantu banayala Mungu akuyepo. Tulisoma Bwana alionekana, aliona wa kwanza, aliona wa pili, alianza kuita, balianza kumfuata. Mwakati kiloko bankunji ya bantu bamingi balimfuata. Kama saa ya Mungu inafika, bantu beko deja pale, auta babembelesha babembelesha mwito mahubiri boba atashikia maroete bauma. Ni Mungu kunebaita, sa vile ni Mungu kunebaita, batashikia, batamufuata Bwana kama ina vile. Inafai sasa, inafai kukombola, kubakokota, kubasukuma abite ndekaka bile bya kubasukuma. Bandugu yetu baswisi banembaka ni je. Asema Mungu eko lwake mukaji paka biote biko na muti.
ikuye nini, sheye atuangalie ibi bingu napika kumacho, tukunangalia ule washokonekana ibi uyu washokonekana ule alionekana. Mungu ashitaji apruve kwa kusema kwa muntu kwa nani asema ni mujima. Alishaka kuonesha asema ni mujima, alioneshaka asema ni mujima. Ibi aliumba njo preuve ya kuonesha asema yeye ni mujima. Hii juma ilipita milipokea bantu balikuwa nitembelea kunishitusha, doktor wa ku Düsseldorf kule dada anekalaka kwa Heidelberg. Alianza kupenda kunitumia vya kunipa nguvu. Aliuliza ule nduku wa ku Düsseldorf anilete hivyo. Aliwazia sema tunaweza kusumburia pa ile mambo ile. Miliona njo mara ya kwanza inekalaka nguvu kumbi kwa bantu kwa mini na roho yabo, kwa mini sawa batoto kiloko. Na pale tunapasha sasa kubamba mupango, eske tunapenda kwa mini kuma preuve ya scientifique hii kumudunia ile abaya hakikishaka tashi kumoya, au tunautuamini ile Mungu anesha kuandikaka, ile manesha kuandika mandiko. Alisema mweye Mungu bajinga munaamini mambo hivi. Mimi muonesha, mimi nasema hawezi kunyakikisha teoria hata moja katika chaima teoria yote bengu nasemaka, lakini hiyo ni ufunulo ya Mungu, ni ufunulo ya Mungu. Kwa ule Mungu ashijifunule ashitaonaka hata macho yake kuwazi. Kama bantu baliweza kuvumbula kusema bujima bunatokiaka ni fwashi moya, nani aliumba bule bujima? Bujima bunafanana na nani? Bujima boko buku wapi? Bujima boko bunekaria wapi? Bujima bongo bunekaria wapi? Bujima ndani ya mbeko ya bunekaria wapi? Wapi? Kama bantu wego nasema kulikuwa selule moya kumwanzo, bego nasema kanya ni bya kusema kanya tu. Ulizo ni ula aliumba ile kumwanzo ni nani? Ile ilitokea wapi? Kama mtu wego nasema kulikuwa explosion pale, mine kalaka niko naonesha fwashi ile Deuxième Guerre mondiale pale riachaka mabombu vile pale bakia. Sasa hapa sasa kama tukunangalia matanta ya bateroristi kunafanyika mudunia, tunaona ni bintu kadimi kuna bakia pale. Kama explosion inafanyika mumpepo, biote ni kusema binapasuka binaharibika. Nisema kunaisha biote binapomokia mumtoni. Hapana. Shetu naamini ile Mungu anasema tangia mwanzo mpaka mwisho. Hakuna teoria hata moja ile itahakikishaka tashi kumo. Sauti ya Mungu yonje kunaendelea kuhakikishwa mwaka kwa mwaka. Kutakuwa kotesha na kuvuna, kutakuwa mvula na baridi, kutakuwa wakati ya kivukutu na wakati ya mpepo ya yua nguvu. Mungu kuna wakati ya kila kitu. Na shetu na kama tuko na neema kuchunga ile wakati ya kuvumbula na kusema juu ya neno lake kile Mungu alitayarishaka kufanya mwile wakati ile ya Mungu mwenyewe aliweka. Leo tunaweza kuangalia kumkongo kuona ile Mungu alifanya wakati ya Abraham, Noah au Musa, wakati ya Elia. Sasa pa sasa ni wakati yetu, wakati inafika. Eri ule kwa neno la Mungu anavumbula, anaweza kuona ile Mungu alilaka, anamini tena sema Mungu ataitimiza, ataifanya. Anaweza hata kuomba asema Mungu nifanishie hiyo yote ile Mungu kunafanya. Inapitiaka pa bantu bale banamini, bale banamwamini ye. We na mi leo sheye bana tuuliza imani yetu pale na iko, lakini tunaweza kuamini Mungu. Ye Mungu haya semaka kintu kila kina kia kweli. Yote ile Mungu anasemaka ni kweli. Ni sauti ya milele ile kunatoka mu yake kinwa. Aitaluriaka
bule bila kutenda, haitarudia bila kutenda, itatimiza kinye Mungu aliitumia. Mu Jean 7 Bwana alisema, saa yangu, wakati yangu haiyafika. Mwende mwe kukaramu yenu ile. Jean 7 verset 6. Sasa pale wakati ile saa yake ilifika, masauti ya Mungu iliweza kutoka mkinwa yake, kulikuya bantu bakuishikia. Munikubali, kama Mungu kunasema kunekalaga bantu bakushikia paka, hata kama ni bumbafu aje kunasema kunekalaga paka bantu bakumushikia. Sasa kutapusa je bantu bakumushikia Mungu ye, kama Mungu ye kunasema Mungu wa uwezo yote. Leo bantu beko nashikia biobioti, kushikia na bintu biobioti tu. Mungu kuna bantu bala bapende kushikia bintu biobioti, bantu banapenda kushikia paka ye moyo ule eko maro yabo. Bwana anapenda kushikia sauti yake, na sauti yake ni neno lake. Sauti yangu njoo neno langu, neno langu njoo sauti yangu. Sauti ya Mungu njoo neno la Mungu, na ile neno lake ni patakatifu ya bei. Alisema, alilaka yote ila alisema ilifika. Paka vile tunisha kuisema sana, kuzalika kwake, bujima bwake, utumishi yake, matendo yake, mangaiko yake, lufu yake, kujikwa kwake, ufufuko yake, kupanda kwake kumbingu, biote bilifika kufuatana paka na sauti ya Mungu. Yote ilianza kufika wakati ile walikuwa shakupanga. Wakati mwa Bwana alisema, ule anatanta na mie musani njoo ule atenitoa. Marka 14:20. David alikuwa anisha kusemaka kwa roho, asema itafika. Asema nyumba ya huyu muntu ibakie mwasho muntu. Biote bilipashi paka kufika. Kila neno la Mungu na mumaupana ya kiloko. Sema bali nipa vinegre nikunwe, wala kunipa mai. Bwana wetu alisema nashikia hamu mu Jean 19:28, bali tanta mu vinegre banamupa. Kila neno ilitimiza. Bwana alilakaka nasema wakutangulia kuya atafika. Mala moya sauti ilianza kulalamika mujangwa, ni neno ilitimiza. Sauti balianza kubiri, bantu balikuya, balishikia, balichika. Sasa vile tukunaishi hapa sasa, Mungu akunetuomba tuamini hapa sasa, tuamini ila alitulaka njua hii wakati. Imani ya kuichika bintu bilifanyika zamani itetusaidia ni paka kama tuku tayari kuchika kuamini ile Mungu kunafanya hapa sasa, na ile atendelea na kufanya kama ina vile kusema tutaachana na bile Mungu alisha kukamata sawa mpango ya kuye kufanya hapa sasa. Tuseme sasa mkifupi, Mungu ekuye mnyana yuwa saa, anayua wakati. Mungu kuna bantu, Mungu kuna neno, kuna saa, kuna malama, kuna kokota bantu yake. Na kwa neema tunaweza kushikia kile roho kunasema kwa makanisa. Tunaweza kupokea neno ndani yetu, na paka vile hakika tukunaipokea ni mbeko ya Mungu. Na hii mbeko ya Mungu itatoa, itazala, inapashi kuzala Mungu. Hakuna kingine inaweza kuzala. Njuu tukuna malako mkubwa na ya bei kabisa. Njuu ya kanisa kutoka kujitayarisha, njuu ya kubadilishwa, njuu ya kunyakuliwa. Tukuna malako mnene na ya uwezo kabisa. Kila kintu mwakati yayo. Ujumbe kuizambarisha dunia mshima. Kisha mambo itafika. Siku moja tutangariaka kumkongo na tutasema, oh Mungu wangu,
ulifanya yote mzuri kabisa. Ulitongoza mutukufu, utusamee kukosa kwetu imani, kutokuamini kwetu au kukimbia kimbia kwetu, njuu tulianza kuliangalia shebenyewe. Na msaada ya Mungu tunapenda kumutazama Bwana, kumufuata Bwana. Yeye ni wa kwanza na wa mwisho, yeye alilaka ataibifanya, yeye ndio alishakupanga saa na wakati na wakati alitutayarisha tushiriki kuile kunafanya hapa sasa. Kwangu mii kuna maana sana. Juu itetusaidia nini kuyua kusema Mungu alikuwa na bantu bakubwa, alifanya bintu bikubwa. Kama ashifanye bintu bikubwa bya mingi ndani yetu, minaweza kusema Mungu alifanya bintu bikubwa juu yetu. Tukweba kushukuru, tufurahi, tumushukuru juu tulipata, juu tuningia mukipande ya mwisho ya njia ya imani. Ye ni Mungu moya moya, ula alitendaka mwibizazi bingine byote, ni ye njo tena ekuna tenda leo. Wakati ananza, hakuna muntu anaweza kumukombanisha. Pale bantu beko ne baita, wanayo sema ni yabo. Mungu kune baita pa manjina yabo. Beko na lamuka, bananza kumufuata, bananza kumutumikia, banamwamini. Beko bananza kumufuata, beko munjeli kunapeleka mutukufu. Ni kuna shukuru vile Mungu aliweka wakati juu ya kila kitu, juu ya kila kitu, na mwisho ya wakati yenyewe tutaluri hapo kama Mungu anaruhusu imangaribi. Mungu aliweka, Mungu alishakuweka muneno lake mwisho ya wakati, na bile binapashi kufika yote iko nafika paka vile alisema. Tumuoneshe tena imani yetu, tumuseme Bwana, wewe ulitunga mapu ya mzuri, unetufunulia mapenzi yako kwa neno lako, unetonesha, unetuvumburisha ni wakati kani tuko naishi. Ujumbe ile ulituma, neno lako takatifu ile ulifunula Bwana. Sasa utupe konema, utufanye konema, tutongole wakati ile utaanza kutenda. Inaweza kwa leo, hakuna ule muntu atamwana yua, itafika kwa kushitusha, itakuwa sawa lalo, na baraka ya Mungu itavuya ya uwezo. Haitakuwa tena nduku wala nabii wala muntu wa Mungu. Kila muntu atashikia, anasema hii ni mkono ya Bwana, hii ni kazi ya Mungu wetu. Bote bataanza kusema sasa paka njuu ya Bwana, ule mnyate jitukuza, atafanya bintu bikubwa ndani ya bantu yake. Sifa kwake milele yote. Amina. Tushimame na tuombe. Baba aliye juu, na kushupikia kisanti kwa roho yote juu ya neno lako la bei takatifu. Bwana, milipenda niseme yote ile ningu nashikia munafsi yangu. Oh Mungu, uko Mungu mjima, Mungu le kunasema, Mungu le kunatenda. Ulijifunula kwetu sawa ule Mungu mjima. Haleluya. Oh Mungu mwaminifu, tunayua kwamba ulisha kupanga wakati na saa njua yote, na taa njuu ya mambo yote vile taisha, mambo yote vile napashi kufika mbele ya kurudia kwako. Unayua vile ulipanga bintu, unayua nini itafika na namuna kani bitafanika. Bwana mupendwa, tulikusanika hapa mbele za uso yako takatifu, tunakomba utupe kwa neema yako, neema ya kusonga mbele, neema ya kongojea we ufanye. Oh Mungu mwaminifu,
kwa muntu asitashikia kuchofwa kumbele unachofwa kisha kunongolea, lakini ni kweli shetu kunachofwa muimani na we Bwana tukunongolea tena, ikwe weye ufanye munamuna mambo upate kufika yene kufuatana yote ile kino yako takatifu ilisema itafika. Bwana, paka vile urilamukaka mwile wakati unasema wakati inafika, ufalme ya Mungu inakaribia. Njo paka vile na leo tuliomba wakati ya mingi, nasema ufalme yako yanzi, mapenzi yako ifanike. Sasa hapa tunafika mkimumule biote bitakuwa karibu na kutimizwa. Tunakupikia aksanti Mungu mwaminifu, tunakuomba tena kuita wa mwisho watoke, umwite wazi ashikie, aseme ndio kukuamini we na kukufuata. Ubariki taifa yako na she pamoja, bariki Israel. Bwana mpendwa, tunapashi kuichikia kusema na she atushikie biote, lakini wako mtakatifu na wakunyoloka matendo yako yote. Tunakomba utushikilie ubuluma juu atushikie manjia nye yetu na madecision yako, lakini tunaweza kukiri kintu moya, tunaelewa mipango yako na njia ile we Mungu kunitupitisha. Bwana mpendwa, manjia yetu na mipango yetu tuinjishe mu manjia yako, mipango yako ishie mu manjia yako na mipango yako, mapenzi yako ifanike mu yetu maisha, njua utukufu na sifa ya jina lako. Njuu wakati inafika, we utalamuka, utakikisha neno lako, utamwanga roho yako. Bwana, mina kushukuru vile ukwapa. Haleluya, neno lako ni hakika, malako yako kuitatimizwa. Bwana mwaminifu, tunakusifu, tunakuabudu juu tunavumbula wakati mule tukunaishi na ile urilaka njua we kuifanya. Ulisema kwa Abrahamu, mina weza je kumfuchika Abrahamu ile mina tafuta kufanya. Ukunafunula masiri yako kubatumisha yako banabii. Oh Mungu, uliifanya tena mwiki kizazi. Tunainama muvumbi na mumahivu, tunakuabudu mujina takatifu ya Yesu. Haleluya, amen.